ତ ଭାବରେ ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ କେଜି ଠାରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଥିବା ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାଥମିକତା ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ବିକାଶ ଶୀର୍ଷକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି ବର୍ଗ ନିଃଶୁଳ୍କ ହବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଆମର ଶିକ୍ଷା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ନିଃଶୁଳ୍କ ଥିଲା। ସରକାରୀ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ନୋମିନାଲ ଫି ରହୁଥିଲା। ଆଜିର ଦିନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଫ୍ରି କରିବା ଛାଡ଼ ଯୋଉ ଶୁଳ୍କ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର କମିବା ସହିତ ଜିଆର୍ ବଢିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁପାଳନ ହେଲା ପରେ ଆମେ इंटर्नशिप को गुरुत्व प्रदान करुछु एईडीपी को गुरुत्व प्रदान करुछु अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम एवं एईडीपी को लेके जो पिला माने आसुछंती उच्च शिक्षा को सेमानक मनरे किसी किसी मात्रा रे द्वंद्व रही एईडीपी अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम ये डिग्री प्रोग्राम रे आपन को जेतिकी जनरल में पाठ पढ़िबा होतला सेतिकी पाठ पढ़िबे ताठू अधिक मध्य पढ़ाक हेब और अप्रेंटिसशिप आपको स्वतंत्र समय भी प्रदान कर केते क्षेत्र में पिलामानंकर बा अभिभावक अभिभावक मत एईडीपी कोर्स कले कोर्स करिकुलम कमी जिवो बा पाठ कमी जिवो बिल्कुल ताहा नुहे जहाँ जनरल स्टडीज रे अछि तार एटा गोटे निश वर्जन बा तार गोटे एटा अत्यंत जुग उपयोगी एवं जातीय शिक्षानीति को अलाइन करिकी पाठ्यक्रम होईछि। आसंता दिन मानक कॉलेज खोलिबा एवं जुलाई 10 तारिख रे आमे नुआ एडमिशन नबार मध्य योजना रही सहल एडमिशन नेले सहल नुआ पिला कॉलेज रे पाठ पढ़ेले जो सेमिस्टर गुडिक विलंब रे हेउतला विगत दिन मानक जो साधारण रे समस्तंकर गोटे उत्कंठा थिला एबा गोटे आवेग थिला जे परीक्षा एते देर रे काहे कि होछि सेटा को आडे दै परियो बोली